So karon guys, magluto taron og beef quesadilla. Very hot. Yummy! Yung ating quesadilla. Sobrang mahangin niyan sa labas. Grabe yung hangin talaga mga palangga. So, yan. So, meron pa tayo naiwan mga palangga na meat na niluto natin. Naluto na ako siya mga palangga. Yan, sobrang sarap. Yung ating quesadilla. I-flip na naman natin yung mga palangga. So, gusto ko siya kainin crispy yung crust. Yan, sobrang hangin. Lord, thank you, Lord, for a wonderful day today. Yan. Okay? Okay. Ready. Sarap. Ready na yung ating quesadilla. Here's our quesadilla. Yan. Guys, so soft. I'm gonna show you. So yummy, mga on. This is our homemade beef quesadilla. So yummy. Mainit pa siya. I want to taste it. Let's taste this one. Look at the heat. Perfect. Yan, ano dyan sa plate ba? Yan natin. Sarap.